like to share with you some short words about Vosotros en este momento algunas palabras cortas sobre nuestra salud, which is called epigenetics. que se llama epigenéticos. This is a rather new field of study. Es un campo de estudio. It was not studied before the human genome was totally mapped in the year 2000. Siendo que no era posible estudiarlo porque se consiguió establecer en el año 2000. And epigenetics means on the genes. Y epigenética significa en los genes. So it's something that is affecting our genes. Es algo que afecta a nuestros genes. And it's very interesting because it explains a lot of the things that Ellen G. White writes that we have not been able to understand or explain. Es muy interesante porque nos da a entender lo que la hermana White escribe que hasta este entonces no podíamos en sí comprender. We'll start with a Dutch famine as an example. Hablaremos primeramente con la hambruna holandesa. During World War II, Holland was besieged and the people were starving. Durante la Segunda Guerra Mundial, el norte de Holanda quedó completamente rodeada y el pueblo se estaba muriendo de hambre. And when they were freed in 1945, 22 people had died of starvation. Y cuando fueron liberados en mayo de 1945, ya 22,000 personas habían muerto de hambre. And babies born during this time, they weighed less. Y los bebés que nacieron durante este tiempo pesaban menos. And babies born during the famine and after, they have been studied until now. Y esos bebés que nacieron durante y aún después hoy en día. Of what they found. Algunos ejemplos que ellos encontraron. Came to the military, the young men, levels of obesity. Los jóvenes al servicio militar tenían niveles de obesidad. And they could see that there was an increased risk of schizophrenia, depression, and antisocial personality disorder. Y podían ver el riesgo hacia la esquizofrenia, depresión y enfermedad de personalidad antisocial. And at 50 years of age, they went back to look at these people, and there was an increased risk of several diseases. Y ya cuando ellos tenían más o menos 50 años, volvieron a estudiarlos y se dieron cuenta que había incrementado en riesgo. Like high blood pressure, coronary heart disease, type 2 diabetes, lung and kidney problems. Nivel alto arterial, enfermedad coronaria del corazón, diabetes tipo 2, problemas de los pulmones y de los riñones. And also women had higher risk of breast cancer. Y las mujeres también tenían alto riesgo de cáncer de las mamas. And it was also different they were in when their mother was starving. Y estaban en una situación diferente en cuanto cuando su madre estaba pasando hambre. And how could this be? ¿Cómo puede ser esto? We will also see what with animals that have been studied. Y también miraremos en cuanto a los estudios con animales. This is a study that really started the research in epigenetics. Y ese fue un estudio que en sí comenzó las investigaciones en epigenéticas. And it's called the agouti mice. Se llama el ratón agouti. And this is a special gene that these mice have that makes them big, yellow, prone to obesity, diabetes, and cancer. Y es un gen especial que tienen esos tipos de ratones que les hace ver un poco amarillo, pueden tener obesidad, diabetes o cáncer. They eat a lot and they die early. Comen mucho y se mueren temprano. But what they tried, they gave the mother a healthy diet. Pero trataron y le dieron a la madre una dieta saludable. And the offspring y los niños were normal. They were healthy. Eran completamente saludables. They were normales. small, brown, like mice should be, and they were not sick. Pequeños y marrones como deberían ser los ratones y ya no estaban enfermos. Even though the gene was still there. Aunque el gen existía. And this was really what happened. That's the question. Y la pregunta entonces es, ¿qué ocurrió? And this can be explained by epigenetics. Y esto puede ser explicado por la epigenética. And that is, Yes. Well, we get the DNA, the genes from our parents. Obtenemos nuestros genes de nuestros padres, el ADN. But for a gene to be active, it has to be unfolded. Pero para estar activo tiene que ser abierto.
And this is done by different molecules that bind to the DNA. Y eso se ocurre cuando diferentes moléculas se unen al ADN. And for example, they are called methyl donors like betaine, choline, vitamin B12, and folic acid. Por ejemplo, le llamamos a donantes de metil, que es como el betano, colina, vitamina B12 y ácido fólico. And these were the things that were given to these mice. Y esas son las cosas que se les dieron a esos ratones. Here are just some pictures. Aquí tengo algunas imágenes. The DNA is very folded and packed in our cells. El ADN está muy empacado, bien empacadito en nuestras células. And it has to be opened to this DNA double helix to be read so that it can be active. Y tiene que ser abierto para que pueda estar activo y que podamos nosotros también leerlo. And this is not the best picture, but you can see these small yellow dots there that bind to the DNA and opens it. Ven aquí estos puntitos pequeños y amarillos que se unen al ADN y causan que se abra. And now we come to one, in my opinion at least, one of the most interesting studies that have ever been done. Y de acuerdo a mi opinión personal, ese es uno de los estudios más interesantes que se han hecho. Is Dr. Dean Ornish in California. Sobre el doctor Dean Ornish, que hizo esto en California. He was the first one to prove that cardiovascular disease can be reversed. Fue el primero en comprobar que la enfermedad cardiovascular puede ser reversada. And later he studied men with early stages of benign prostate cancer. Con el cambio de estilo de vida, y entonces estudió a hombres con cáncer benigno de la próstata, And which chose to have no other treatment. quienes decidieron no tener tratamiento And they underwent a strict lifestyle intervention. convencional y comenzaron a cambiar su estilo de vida estrictamente. And their lifestyle Y su estilo de vida was with low-fat whole foods contenía de comidas bajas en grasas, and a plant-based diet. enteras y una dieta en base a plantas. And they had to do moderate exercise every day. Y tenían que hacer ejercicios moderadamente cada día. To learn to handle stress. Tuvieron que aprender a tener técnicas para resolver el problema del estrés. And they also participated in a psychosocial group support. Y también participaron en un grupo de apoyo psicosocial. And after 3 months, Y después de 3 meses, before they started this, they had taken cells from their prostate and they had checked which genes were active and which were inactive. y antes de comenzar esto, cogieron células de sus próstata para ver cuáles genes estaban activos y cuántos no. And after 3 months, they checked again. Y después de 3 meses hicieron otro estudio. And they saw that 48 genes that prevent disease had been activated, which were inactive before. Y se dieron cuenta que 48 genes que no estaban activos antes ya estaban activos y ellos ayudan a prevenir la enfermedad. And there were 453 genes that promote disease that had been active, which were now down-regulated or deactivated. Y que 453 de los genes que estaban activos, es decir, los genes que promueven enfermedad, ya llegaron a deactivarse. And this was only in 3 months. Y esto fue solamente 3 meses. Some of these men, they went on with this lifestyle. Esos hombres siguieron con ese estilo de vida. This is just a picture showing how these genes change. Aquí es una imagen para enseñarles cómo cambian los genes. But after 5 years, they went back. There were 10 men that continued on this lifestyle. Después de 5 años regresaron a ser estudiados y 10 de esos hombres continuaron con este estilo de vida. And you could see Y podían ver un incremento en su I think it's the same telomeres, it's international word. Telomere. Anyway, the telomeres is the end of your genes that you need, the DNA that you need to be able to copy it. Es el ADN, el final de sus genes que necesita para poder copiarlos. And it has believed that these will shorten with every cell division and you can never lengthen them. Y creen que se acorta con cada división de células y no se pueden alargar. And this is a part of aging. Y eso es parte del envejecer. But in these men, they could see a 10% increase, which Pero- is something unbelievable. En esos hombres pudieron ver un incremento en esto y que es algo increíble. So this is something that we can really learn very much of, and it explains
a lot of the things that we have not been understanding before. Y esto es algo de cual podemos coger y aprender tanto, siendo que nos explica muchas de las cosas que antes no comprendíamos. We have some examples, but I will skip them now because we don't have the time. Tengo algunos ejemplos, pero por el tiempo no puedo compartirlos. But to summarize, we cannot change our genes, what we inherit from our parents. Pero para resumir, me gustaría dejarles saber que no podemos cambiar los genes que hemos heredado de nuestros padres. But through our lifestyle, we can very much affect which genes are active and which are not. Pero por medio de nuestro estilo de vida podemos ver qué podemos afectar, qué área se afecta más que otra. And not only our health, but the health of our offspring, because this epigenetic, it's not only in our body, but it's. Y esto también ayuda a nuestros hijos porque se hereda estos genes. And it's not only what we eat, and it's also with many psychological factors. Y no es solamente lo que consumimos o lo que ingerimos, sino muchos factores psicológicos. And that's also an explanation to why Ellen G. White writes that how important it is that the mother is in peace and harmony during pregnancy. Y por eso la hermana White nos escribe cuán importante es que la madre durante el embarazo esté en paz y tranquila, Because this also affects. porque eso también afecta a los niños. And yes, I thank the Lord for this knowledge, and I hope you can understand some of it. And if you have questions, you can ask me later. Y le agradezco al Señor por este entendimiento y espero que si tienen preguntas vengan a mí y me hagan las preguntas. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Sister Eva. Muchas gracias, hermana Eva. At this time, I would like to ask Sister Persia to give us the last Sabbath school report. Me gustaría pedir a hermana Persia que